to thermal physics. Nah, ini kenapa gambarnya ada satelitnya. Ini an artist impression of cosmic background explorer in the space. The spacecraft measures the temperature of space by detecting the radiation left over from the Big Bang. Yeah. The gold-colored skirt. Cell temperature sensor from the heat from the sun and earth. Oh, dia tentang sensor suhu, guys. Sensor suhu ya. Kirain lebih ke arah communication. Ternyata dia melihat atau mengamati suhu matahari dari sensor itu yang di atas itu. Oke, the kinetic model of matter. Model kinetik dari partikel benda ya. Nah, ini snow. Snow itu kenapa ditampilkan snow ya? Ini pasti kaitannya dengan temperature ya. Temperature pada zat pada solid itu gini. Ternyata air ketika decreases temperature nanti dia akan terbentuk solid ya. Kan state of matter ada 3 ya. Ada solid, liquid, and gas. Nah, snow ini dia sebenarnya partikel air ya. Cuma dalam bentuk solid ya. Ini kalau we are familiar with the change that happen when snow or ice melt ya. A white of glassy solid change into transparent, colorless, runny liquid ya. Heat the liquid and the vanishes into thin air. Okay. Although this sounds like a magic trick, it is so familiar, yeah, that it does not strike us as surprising. The Earth is distinctive among the planets of solar system is being only planet which water is found to exist naturally. Um, all three of its physical states ya. Three physical state itu yang tadi ya, solid, liquid, and gas ya. Oke, di chapter ini kita akan melihat bagaimana yang terjadi pada material ya berubah. Ya. Kalau tadi dia ditampilkan snow ini maksudnya untuk menstimulasi kita ya. Itu pada fase solid ya berubah jadi es ya, berubah jadi salju. Kemudian kalau kita fase suhunya temperaturenya dinaikin itu menjadi liquid ya. Dinaikkan lagi menjadi gas. Seperti itu. Nah, ini guys, state of matter itu ada gas, liquid, dan solid. Bentar ya. Nah, ini change of matter. Kalau from the solid to liquid is melting. Ya. Liquid to gas, evaporating, and boiling. Mendidih dan menguap. Terus condensing itu mengembun ya. Nah, terus freezing adalah membeku menjadi solid. Ini beberapa name change of state ya. Oh, yang ini ya. Melting from solid to liquid, boiling from liquid to gas, condensing
from gas to liquid, freezing from liquid to solid. Nah, this is about grafik diagramnya ya. Kalau grafiknya adalah ini. Ya. Grafiknya ketika uh, let's say ice ya, ice ketika dipanaskan dari negatif something ke zero, dia naik temperature, ya, temperature until zero, ya, from on this point ya, on a point, uh, on a point, on a line. Ya. A line is actually rises the temperature, ya, increases the temperature. B is constant, ya, uh, constant temperature and zero. This is on melting, yeah, on melting one. And C again, this is about increases in temperature from 0 to 100. Yeah. Until 100, they boiling. They have boiling, and this is evaporating. Ya. Apa namanya mendidih menguap evaporating. This is boiling evaporating. Ya. Gitu. Ini kayaknya review-review kita waktu kelas 8 ini ya. Investigating a change of state. Gimana tuh? Change of state. Ada perubahan wujud zat ya. Perubahannya itu sebenarnya dari temperature. Kalau temperature-nya dinaikkan, nanti dia akan berubah. Ya, seperti yang tadi, ya. Ini naik ke atas ya. Ini kan temperature-nya naik. Tapi pada satu level tertentu, level suhu tertentu, dia akan berubah. Ya. Dia ada beberapa substan yang constant ya. Nah ini seperti helium. Helium dia punya melting point at negatif. Negatif aja udah melting ya. Dan boilingnya 269 degree Celcius. Oksigen kecil juga ya. Ini boilingnya adalah 183, meltingnya 218, nitrogen 191 dan seterusnya. Water, nah ini water dijadikan semacam apa namanya acuan ya, acuan itu apa sih namanya, standar, standar ya, bahwa melting point itu adalah di zero dan boiling point adalah di 100 on the water, on water. Iron is 2080 yeah, and boiling to 3570 dan seterusnya ya. Ini beberapa constant temperatur ketika melting sama boiling. Ya. Nah kemudian apa nih? Ini suatu eksperimen. Ya. Eksperimen. Ya. Measuring melting point ada, oke. Ini udah ada question nih. Coba kita lihat 91 ya. To measure the volume of liquid, you can pour into the measuring cylinder. Measuring cylinder come in different shape and size, tall, short, wide, narrow. You expand where the shape of the cylinder does not affect the measurement of volume. Oh. Dia kayak menggunakan apa namanya silinder ini ya.
kan gini ya guys, kalau uh, let's say this is oh, oh, oh. Uh, and we have like rock di luar ya, batu, dan kemudian setelah batu dimasukkan, nah, setelah di sini ya, nah, ini after rock inside of this water ya. Misalkan let's say here is 100, di sini 120 mili milliliter ya, milliliter. So volume the rock is 120 minus 120 milliliter. Ini untuk mengukur volume yang bendanya tidak teratur. Kalau bendanya teratur kan kita bisa ukur-ukur ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, 92 apa nih? 92. What name is given to the temperature which a gas condense from a liquid? Gas condense from liquid. Namanya apa? From a liquid. Jadi liquid to gas gitu ya. Itu kan tadi guys, apa namanya? Liquid to gas. Liquid to gas, evaporating and boiling. Ini adalah evaporating and boiling. That's it. 93. Which name is given to the process in which a liquid changes into solid? Oh, satu-satu. Liquid change into solid. Liquid to solid. Itu ya same thing with apa namanya, membeku ya, freezing. Kemudian B, what name given to the temperature at which what name is given to the temperature at which this happens? Oh, what name given process which liquid change into a solid? What name is given to the temperature? Maksudnya what name temperature? Oh, ini maybe nama ini ya, melting ya. Apa sih penggantinya melt? Melting point actually ya, di titik melting point. This is about melting point. So, okay, 94. Look at figure 93 shown earlier. What is happened in the section mark C? 93. Kita lihat gambar 93. Ini 91, 92, 94, 93. Moxie. Oh, oh.
93. Figure 93 kok nggak ada, ini 94 ya. 92, 94. Oh, nggak tahu di mana nih, I don't know where. Sudah, kita skip aja deh, nggak ngerti di mana. Masih DC, CMT, which one? Which one? Oke deh, nggak kelihatan ya. 94 kita skip saja. 95. Look figure 9.4b from the graph. Deduce the melting point on octadonoic acid 9b from the graph. Melting pointnya berapa? 94 ini melting point ini ya, kira-kira 78 ya. Ini 78 ya, karena ini 80, di bawah 80 sedikit ya, mungkin 78. 78 degree Celcius. 96, the table 6, 9.2 show the melting and boiling points of nitrogen and oxygen, the main constituents of the air. What can we not talk about the melting and boiling points of the air? Why can we not talk about the melting and boiling point of air ya? Karena air itu dia gas ya, jadi nggak pernah melting ya, udah melting terus. Boiling ya sudah boiling terus. Ya karena dia gas ya. 96 dia adalah state-nya sudah gas ya. Jadi sudah dalam kondisi melting and boiling ya. Boiling and melting. Selalu sudah dalam boiling and melting ya. Oke deh, seperti itu just drama. Kalau mau dilihat-lihat dulu ya, nanti kita lanjut lagi setelah beberapa menit ke depan ya, 5 menitan lah mungkin. Sekarang 11.16, kita nanti maju 11.21. Oke.
Oke, Jos Rama. Oke, Jos Rama, kita lihat yang lainnya ya. Uh, Kinetic model of matter. Kinetic model of matter itu semacam uh, show us about the particle movement ya. Kayak partikelnya tuh bergerak-gerak kemana aja sih. Nah itu kayak model kinetiknya itu. Ya. Ini ada beberapa uh, statement ya. We will look the model for matter that provide one way in which we can answer the following question. Why does it take time for the solid to melt? Ya, kenapa dia kok lama? Uh, why does not change instantly to the liquid? Kenapa nggak langsung berubah? Ya. Kenapa? Why does it take longer to boil a liquid than a melt solid? Kenapa kok lebih lama nih apa namanya mendidih ya dengan melting ya, boil and melt. Kenapa lebih lama boiling daripada melting? Why do different substance melt in different temperature? Kenapa temperaturenya beda di melt ya, setiap benda? Why do different substance have different boiling point? Kenapa setiap substance itu berbeda boiling pointnya? Ya, itu biasanya berkaitan dengan structure dari uh, material itu. Ya. Ini apa nih? Nah, kalau kita lihat arrangement of particle seperti ini ya. Nah, ini kalau solid yang E, liquid yang B, yang C adalah gas ya. Nah, itu ini Bapak tahan dulu deh biar mungkin dibaca dulu ya. Solid, liquid, dan gas. Asumsinya adalah yang seperti ini ya guys, yang gambar ini nih ya. Solid namanya solid ya, lebih padat ya. Uh, macam ikatan partikelnya atau binding energi partikel ya, energi ikat, binding energi of the particle and the solid itu greater than ya, lebih besar daripada di liquid or di gas ya. Nah ini bisa nanti dibaca-baca ya. Terus ya ini contoh yang lainnya. Nah ini adalah berkaitan dengan evaporate ya, atau menguap. Menguap itu sebenarnya akibat density yang low ya. Low density depends by volume ya. Karena volumenya membengkak ya. Volume membengkak, maka density akan mengecil. Nah, ketika density-nya lebih kecil daripada the air ya. When the density of liquid ya less than of density of the air, maka dia akan naik ke atas ya. Karena lebih ringan ya. Udara air ya, airnya itu lebih berat daripada liquid yang ketika menguap ya. Oke. Coba kita answer the question 97 to 910 ya. Nine seven. Why the kinetic model matter called kinetic? Ya, because about movement ya, pergerakan. It's about movement particle. 97 itu it's about, aduh, mulai deh nge-lag. It's
about ini adalah berkaitan dengan movement of particle. Movement of particle, ya. Inside di dalam solid, liquid, or gas. Oke, 97 dan ya. Kenapa disebut kinetik? Kinetik itu kan dia bergerak ya. Kalau kinetic energi sama aja energi ketika benda bergerak ya. Kinetic energy same thing with uh, energy when the particle, when the object, when the material is, the condition is move ya. Oh itu masih E ya. Ini E nih. Sekarang yang B. Kita geser dikit. Oke, ini adalah yang E. Sekarang yang B. In which state of matter do the particle have the most kinetic energy? Yang paling besar itu adalah di gas. Why? Because velocity ya, high ya. Gitu. Oke, dan 9.8. In which state of matter are the particle most closely packaged? Closely packaged ya, in solid ya. In solid. Di mana yang paling dekat? In which state of matter are the most widely separate? Ya, gas. Ini sebenarnya ngulang-ngulang kelas 8 ini kalau nggak salah. Ya. 9.9. Use the kinetic model of matter to explain why we can walk through air and swim through water, but we cannot walk through a solid wall. Use kinetic model of matter to explain why we can walk through air and swim through water, but we can walk through solid wall. Oh, yeah, because they have space, yeah, they have space and low energy because they have space. With low energi binding energi ya, energi ikat binding. Ya, kenapa sih kita bisa bergerak dalam air ataupun gas? Ya karena space-nya ada. Kalau di gas space-nya ada jelas ya. Air space-nya bisa kita desak. Kenapa? Karena energinya kecil, energi ikatnya. Okay, one more. 9, 10. In experiment to observe Brownian motion, a student watched a brightly lit grain of dust moving around in water, following random paths. Explain why the student could not see the molecule of water moving around. Explain why the grain of
dust move around in the water. Sebentar ya. Apa tadi lupa, sorry. Explain why the student could not see the molecules of water moving around. Oh, pronoun motion student motion. Lit grain of dust. Butiran. Di dalam air, lit grain on the water. Explain why the student could not see the molecules of water moving around. Explain why the grain. Explain why the grain. Oh, because the particle ini ukurannya lebih kecil ya. Size of particle ini, because size of particle ya. Or maybe size of particle karena ukurannya ya. Kemudian color juga ya. Terus absorb jadi nggak kelihatan ya. Oke. Explain why grain of dust move around in the water. Oh, karena density. Because the density. Because the density. Oke, that's it ya. Silakan Ramajos kalau mau dilihat-lihat dulu ya, dibaca-baca, dipelajari. Kita nanti lanjut lagi 11 ini 5 menit ke depan 11.42. Nanti ayah jemput. Bapak izin toilet dulu ya, Ramajos.